Hello everyone, my name is Abdul Mara. I am 13-year-old and a student at Rehan School Online Academy Foundation level ISM. Today I have an interview with Hafiz Hassan Business Wala. Assalamu alaikum Hafiz Hassan. वालेकुम सलाम। आप पहले हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा तारुफ करा दें। जी जी। तो मेरा नाम हाफिज़ हसन बिज़नेस वाला है। मैं रेहान स्कूल में स्टूडेंट हूँ और फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होने वाला है और बस 3 इंटरव्यूज़ रह गए हैं। और मैं लाहौर में रहता हूँ और मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए। कि आप बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, मैं बता सकता हूँ। मुझे रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऐसे पता चला कि रेहान स्कूल का जो इंटरेस्ट था मेरी माँ वालदा को था, तो वो मसलन के ऐसे वीडियोस वगैरह देखती रहती थी यूट्यूब फेसबुक पर। तो उनको मसलन के ऐसे स्कूल की तलाश थी जहाँ पर स्किल सिखाई जाती हों। तो उनको वहाँ पर रेहान स्कूल का नज़र आया, एक सर रेहान की वीडियो नज़र आई तो उन्होंने फिर यहाँ देखना शुरू कर दी। फिर काफ़ी देर देखती रही, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि मैं भी एडमिशन करवाऊँ। तो फिर उन्होंने आके रेहान स्कूल का विज़िट किया और साथ में फिर मेरा एडमिशन करवा दिया। ओके, तो आपने अभी तक रेहान स्कूल से क्या कुछ सीख लिया? मैंने रेहान स्कूल से काफ़ी कुछ सीख लिया है, मसलन कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना और सॉन्ग बनाना और इंटरव्यूज़ करना, कॉलोनी से बात करना, और ये सब कुछ सीख लिया है। ओके, इनमें से आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? इनमें से मेरे सारे ही फेवरेट टास्क हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और जो मैं काफ़ी जल्दी बना लेता हूँ वो कैनवा पोस्ट है। ओके, मत मीन आपको एडिटिंग करने का शौक है? जी जी जी। ओके, आप जो रेहान स्कूल के टास्क करते हो उन टास्क करने में आपको कितना टाइम लगता है? रेहान स्कूल के टास्क करते हुए मुझे कितना टाइम लगता है, टास्क पे डिपेंड करता है कि कितने टास्क हों। अगर टास्क थोड़े हों तो मैं मसलन कि जल्दी कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा हों तो फिर टाइम लगता है। अच्छा, आप रेहान स्कूल के साथ कोई ट्रेडिशनल स्कूल भी फिजिकल स्कूल में भी जाते हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ रेहान स्कूल को ज्वाइन किया हुआ है और बस इसी को ही मसलन के इसके साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ और जो भी काम होता है इसमें करता हूँ। कि आपने फिजिकल स्कूल बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फ़िज़िकल स्कूल तो मैंने पढ़ा हुआ है, पहले मैं फ़िज़िकल तो स्कूल में ही पढ़ता था। और जैसे ही हमें रेहान स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो फिर मैंने फ़िज़िकल स्टडी ट्रेडिशनल स्कूल की स्टडी छोड़ दी। आप बता सकते हैं कि आपने कितनी क्लासेस पढ़ी ट्रेडिशनल स्कूल से? जी जी, मैं बता सकता हूँ। मैंने ट्रेडिशनल स्कूल में 9 क्लास से छोड़ा था। 9 क्लास तक मैंने मसलन का ट्रेडिशनल स्टडी की हुई है। कि आपको ये बिजनेस का शौक कैसे हुआ? मुझे बिज़नेस का शौक़ बचपन से ही है और मसलन कि मुझे बिज़नेस करना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी हम बचपन में ही हैं, लेकिन ये मुझे मसलन के थोड़ी जो जब मैं थोड़ा छोटा था, 6-7 साल का था, तब से मुझे बिज़नेस करने का शौक़ था। और मेरे जो हैं मामू हैं वो बिज़नेसमैन हैं और वो बिज़नेस करते हैं, तो मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत काम भी किया है और बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफिट भी है। और वो आप वसल्लम की सुन्नत भी है, तो इसी वजह से मुझे बिज़नेस करना अच्छा लगता है। आप फ्यूचर में कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे? फ्यूचर में मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं बिज़नेस ही करूँगा फ्यूचर में। कि रेहान स्कूल ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया, क्या डिफरेंट है आपकी पहले वाली लाइफ से और अब आपकी लाइफ में रेहान स्कूल करने के ज्वाइन करने के बाद? जी,
ریحان اسکول کو جوائن کرنے کے بعد میری لائف میں بہت سی چینجنگ آئی، اور میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ریحان اسکول سے پہلے جب میں پڑھتا تھا کسی اور اسکول میں، تو میرا کانفیڈینس نہیں تھا، تو کسی سے بات مثلاً کہ کرنے سے مجھے مثلاً کہ ڈر لگتا تھا۔ تو جب جیسے ہی میں ریحان اسکول میں آیا، تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ سارے بچے انٹرویوز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پہلے تو مجھے کافی عجیب سا لگا، لیکن بعد میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ بچوں کا کانفیڈنس امپروو ہو، اور اور بچوں کو بات کرنا آئے۔ تو پھر یہی میرے اندر چینجنگ آئی، اور میں جیسے ہی ریحان اسکول میں آیا، تو مجھے اپنے اندر ایک مثلاً کہ خوشی سی محسوس ہوئی کہ میں مثلاً کہ یہاں پہ آیا ہوں اور اسکل سیکھ رہا ہوں۔ تو جب میں نے کام شروع کیا اس پہ، تو مجھے کافی اچھا لگا۔ اوکے، آپ اپنے فارغ وقت میں فری جب ہوتے ہیں آپ، تو آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں اپنے فری وقت میں تو مجھے ویسے فری وقت تو نہیں ملتا، لیکن جب میں فری وقت ہوتا ہے میرے پاس، تو میں اپنے دوست سے بات کر لیتا ہوں، اور بس یہی کرتا ہوں۔ کہ آپ کو ریحان سکول اور ٹریڈیشنل سکول میں کیا کیا مختلف ہے ریحان سکول میں اور ٹریڈیشنل سکول میں؟ جی، ریحان اسکول اور ٹریڈیشنل اسکول میں یہی مثلاً کہ سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ریحان اسکول جو ہے وہ ایک مثلاً کہ آگے والے دور کے حساب سے اسکول بنایا گیا ہے، اور اس میں اے آئی وغیرہ اسکل وغیرہ سکھائی جاتی ہیں، اور باقی اسکولوں میں کتابیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، وہی مثلاً کہ جو شروع سے یہ جو پڑھائی والا کام شروع ہوا تھا ویسے ہی مثلاً کہ کروایا جا رہا ہے ابھی بھی۔ تو جیسے جیسے دور چینج ہوتا گیا، مثلاً کہ ان کو بھی اسکول میں بھی چینجنگ لانی چاہیے تھی، مثلاً کہ اے آئی آئی تو اے آئی کوئی بھی نئی چیز آئی تو ان کو اسکولوں میں بھی سکھانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر سر ریحان نے شروع سے ان کو انٹرسٹ تھا، تو میں نے سنا تھا کہ انہوں نے تو جب وہ 12 سال کے تھے انہوں نے تب سے ہی ان کو شوق تھا کمپیوٹر کا، تو انہوں نے پھر سوچا کہ میں پاکستان کے اندر ایک ایسا اسکول بناؤں گا اے آئی کا، جو مثلاً کہ انسانوں کو فائدہ دے، اور اے آئی پہ مبنی ہو، اور اس سے کافی لوگوں کی مدد ملے اس اسکول سے۔ تو پھر اسی وجہ سے مثلاً کہ سر ریحان نے یہ اسکول بنایا، تو ان کا کافی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسکول بنایا، اور ساتھ میں مجھے یہی چینجنگ نظر آتی ہیں کہ ٹریڈیشنل اسکول میں مثلاً کہ کتابیں وغیرہ کروائی جاتی ہیں، اور یہاں پر وہ کروایا جاتا ہے اے آئی اوکے، وغیرہ۔ اوکے، نائس۔ یہاں آپ نے اب تک سب سے انٹرسٹنگ پروجیکٹ کون سا سیکھا ہے ریحان سکول میں؟ سب سے انٹرسٹنگ پروجیکٹ یہی ہے انٹرویو کرنا، یہی میں نے سیکھا ہے ان سے۔ اوکے، یہاں پر ریحان سکول میں آپ کو گائیڈ ٹیچرس کرتے ہیں فیسلیٹیٹر، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ فیسلیٹیٹر کون ہے ریحان سکول میں؟ جی جی، میں بتا سکتا ہوں۔ میرا ریحان اسکول میں سارے ہی فیسیلیٹیٹر میرے فیورٹ ہیں، لیکن سب سے جو فیورٹ ہے فیسیلیٹیٹر ہیں وہ مس فابا بزنس والی ہیں، اور ساتھ میں مس فاطمہ ٹیکنالوجی والی ہیں۔ کہ تو آپ کرتے ہیں کہ اس میں اے آئی کے بارے میں بھی سکھایا جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی ٹاسک کرنے میں کوئی مشکل آئے تو آپ ہیلپ کس سے لیتے ہیں؟ آپ کو گائیڈ، اگر آپ کو ٹاسک نہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آپ کیسے ٹاسک کرتے ہیں؟ جی، میں مثلاً کہ مجھے اگر ٹاسک نہ آ رہے ہوں، تو میں پھر اب سب سے پہلے تو اپنے فرینڈ سے رابطہ کرتا ہوں، اور وہ مجھے کرواتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ٹائم نہ ہو، وہ بزی ہو، تو پھر میں اے آئی سے بھی مدد لیتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی سے بھی مدد لے لیتا ہوں، اور ان سے ہی مدد لیتا ہوں جب بھی مجھے ٹاسک وغیرہ میں ایشو ہو۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اے آئی کے ٹول سے مدد لیتے ہیں، تو آپ سب سے زیادہ کس ٹول کا استعمال کرتے ہیں اپنے ٹاسک کرنے میں؟ جی، بہت ہی
آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چیٹ جی بی ٹی کو استعمال کرتا ہوں، اور چیٹ جی بی ٹی میری فیوریٹ ایک اے آئی کا ٹول ہے، اور اس سے میں ہر قسم کی مدد لیتا ہوں اپنے اسکول کے بارے میں، اپنے ٹاسک کے بارے میں، جو بھی مثلاً کہ میرے سے کچھ غلط ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو میں ایسے شیئر کرتا ہوں، اور اس سے مثلاً کہ بات چیت کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی ایک ایپ ہے۔ اوکے، آپ کو ریحان اسکول میں ایسا کیا لگتا ہے کہ اگر یہ امپرومنٹ ہو، یہ اچھا ہو، یہ کلاس میں ہوتا ہے، یہ نہ ہو اور یہ ہو، وہ ایسی کیا چیز جو آپ بدلنا چاہیں گے؟ ریحان اسکول میں جو آپ کلاسز لیتے ہیں، لیکچر لیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا چینجنگ کرنا چاہتا ہوں میں ریحان اسکول میں، وہ ہاں کہہ رہے ہاں ہیں؟ جی، بالکل بالکل۔ جی جی، میں ریحان اسکول میں مثلاً کہ یہی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایریا ہے ریحان اسکول کا، جو لاہور میں ایک کیمپس ہے نیا کھلا ہے، تو وہ کیمپس کافی مثلاً کہ اندر کر کے ہے اور کافی گندا ایریا ہے وہ، تو اسی وجہ سے میں اس کیمپس کو اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کو مثلاً کہ باہر لانے کی کوشش کروں گا مین والی سائڈ پہ، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو آتے وقت جاتے وقت۔ تو میں یہی چینجنگ کروں گا، سب سے بڑی چینجنگ یہی ہے۔ تو اس کے علاوہ تو باقی سب کچھ ہی ان کا ریحان اسکول کا مجھے کافی بہت ہی اچھا لگا ہے، تو باقی میں کچھ نہیں چینج کرنا چاہتا اس میں۔ اوکے، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ فزیکل کلاسز لیتے ہیں یا آن لائن کلاسز لیتے ہیں؟ جی میں فزیکل کلاسز لیتا ہوں، اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریحان اسکول مثلاً کہ کافی دور ہے اور کافی اندر کر کے ہے۔ اوکے، اب آپ سے میں کچھ اے آئی کے بارے میں سوال پوچھوں گا، آپ نے جواب دینا۔ جی جی پوچھیں۔ آپ کے خیال میں اے آئی انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اے آئی انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اے آئی انسانوں کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ جتنا وہ مثلاً کہ اس کو یوز کرے۔ اب آپ اے آئی سے غلط کام بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک کام بھی کروا سکتے ہیں، اتنا مثلاً کہ آپ جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا فائدہ لیں گے اتنا ہی یہ آپ کو کام کر کے دے گا۔ اوکے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی طلباء کے لیے، اسٹوڈینٹس کے لیے صحیح ہے؟ ان کے ان کے لیے صحیح ہے پڑھا اے آئی؟ جی جی، میں سمجھتا ہوں، بالکل سمجھتا ہوں کہ اے آئی مثلاً کہ طلباء کے لیے ایک بہت ہی اچھی ایک وہ ہے، مثلاً کہ اس سے بہت ہی آسانی ہیلپ ملتی ہے، کیونکہ اب اے آئی آ چکی ہے، اور ہر بچے کے مثلاً کہ موبائل میں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، تو وہ مثلاً کہ فالتو چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اے آئی کے بارے میں سیکھیں اور کام کریں اس پہ۔ تو اس لیے اے آئی مثلاً کہ اگر بچے یوز کریں تو ان کو کافی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، تو لیکن جن کو اے آئی کے بارے میں نہیں پتہ، وہ مثلاً کہ وہ بھی سیکھیں اے آئی کے بارے میں۔ اوکے، اگر ہم اے آئی کوئی بھی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے اے آئی کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری چیزیں کیا ہوگی؟ اے آئی کو سیکھنا چاہے ہاں جی، اے آئی کے بارے میں جاننا چاہے تو؟ سب سے ضروری چیزیں کیا ہوں گی؟ جی، اے آئی کے بارے میں اگر جاننا چاہے تو سب سے ضروری چیزیں اس کے لیے کیا ہوں گی؟ اے آئی کے بارے میں، اچھا اگر اے آئی کے بارے میں وہ پہلی بار جاننا چاہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، تو وہ مثلاً کہ فیس بک، یوٹیوب، لنکڈ ان پہ سب میں ریحان اللہ والا کی ویڈیو موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے، ان کے وزٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک پہلا اور اے آئی اسکول ہے جو پاکستان میں بنا ہے۔ لیکن جو اگر کسی نے اس کا مثلاً کہ چیک کرنا ہے اس کو، تو وہ سر ریحان کی ویڈیو دیکھے اور اس کے بارے میں مثلاً کہ سرچ کرے، اور میں اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہیں تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اے آئی کیا چیز ہے۔
ओके। आपके ख्याल में ऑनलाइन तालीम बेहतर है या रिवायती ट्रेडिशनल स्कूल बेहतर है? मेरे ख़्याल में आप जिसने मसलन के काम करना है उस पे डिपेंड करता है। अगर उसको एआई फ़िज़िकल तौर पे अच्छा लगे काम करना या फिर ऑनलाइन अच्छा लगे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जो है काम करना पसंद है वो फ़िज़िकल तौर पे काम करना पसंद है, क्योंकि फ़िज़िकल में हम एक दूसरे के सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के सामने काम करते हैं और हेल्प मसलन के जो भी काम हो उसी टाइम पूछ लेते हैं। और ऑनलाइन में ऐसा कोई सीन नहीं होता। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मसलन के फ़िज़िकल तौर पे करें, लेकिन कि आपकी अपनी चॉइस है। ओके। आपका कोई आइडियल पर्सनल भी है आपका? आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ कोई आप अपने आइडियल पर्सनल के बारे में बता सकते हैं, आपका कोई कौन आइडियल पर्सनल है? आइडियल पर्सनल। आप प्लीज़ अपना एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ कट कट के आई है तो मुझे समझ नहीं लगी आपकी। मैं कह रहा हूँ आपका कोई आइडियल पर्सनल रोल मॉडल कोई है आपका? जी जी, आइडियल आइडियल जी। आइडियल मेरे हैं, एक ही आइडियल हैं, वो सबके आइडियल हैं, जिनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मेरे आइडियल हैं। ओके। आप मूवीज देख अगर आप अपने फ्री टाइम में मूवीज देखना पसंद करेंगे या मूवीज या बुक्स पढ़ना पसंद करेंगे? मैं इन दोनों में से कुछ भी देखना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मूवीज़ मसलन कि मैं पहले देखता था, लेकिन अब मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दी हैं। मूवीज़ तो नहीं देखता था लेकिन ड्रामे देखता था। और मैं एक ही ड्रामा देखता हूँ बार बार, वो क्योंकि मेरा काफ़ी फेवरेट है, इसी वजह से बार क्या बार आप मैं अपने वही देखता हूँ। क्या आप अपने मूवीज या कोई ड्रामा कोई कार्टून फेवरेट कार्टून बता सकते हैं? कौन सा है आपका फेवरेट ड्रामा, फेवरेट मूवी, कोई भी? फेवरेट मूवी तो मेरी कोई भी नहीं है और ना ही मेरा कोई फेवरेट कार्टून है। मेरा बस मुझे एक ही ड्रामा अच्छा लगता है, वो अर्तुगरुल गाजी है। बस यही ड्रामा है जो मुझे अच्छा लगा है। और मैं इसको 4 से 5 बार कंप्लीट देख चुका हूँ शुरू से आखिर तक। और काफ़ी मुझे इसके अंदर से मसलन की अच्छी बातें, इस्लाम कैसे आम हुआ, तो ये एक सीखने को मिला है। के वेरी नाइस। अगर आपको वर्ल्ड में दुनिया में कोई से तीन कंट्रीज की तीन मुल्क एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो सबसे पहले किन तीन मुल्कों में जाएंगे आप? मैं सिर्फ़ एक ही मुल्क में जाना चाहता हूँ और वो है सऊदी अरब। और मैं वहाँ पर इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का घर है और मैं हज करना चाहता हूँ। और मुझे बाकी किसी मुल्क में जाने का मसलन कि मेरा ख्वाब नहीं है कि मैं इस मुल्क में जाऊँगा। तो मैं इसलिए ये ख्याल रखता हूँ क्योंकि हम अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की बेहतरी के लिए यहाँ पर रह के काम करें। तो अगर हम अपने मुल्क को छोड़कर ही मसलन के अब आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो मसलन के आपका नुकसान तो नहीं होता लेकिन मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। तो आप ऐसा काम करें जिससे मुल्क हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। ओके। आप अपने कोई कोई भी शौक के बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद है बड़ी? शौक के बारे में मेरा तो अभी तक तो कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे जानवर काफ़ी पसंद हैं। तो मुझे कैट बहुत पसंद है, तो मैं मसलन के मुस्तकबिल में कैट्स भी अपने पास रखूँगा। ओके। आपका कोई कार्स वगैरह में भी इंटरेस्ट है? नहीं नहीं, कार कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, और ना ही बाइक में। ओके। आप कोई भी अपने फेवरेट फूड्स बता दें। मेरा फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा, बर्गर, और बस यही है। ओके। और अब मैं आपसे कुछ
क्रिएटिव सवाल पूछूंगा, कोई क्वेश्चंस करूंगा, आप उसका जवाब देना। पहाड़ या दरिया? पहाड़ या दरिया? इनमें से पहाड़। आपको, ओके, दिन या रात? दिन या रात? अ, रात। रोबोट या पीपल, इंसान? पीपल। एआई या आर्ट? एआई। चाय और कॉफी? चाय। विंटर और समर? समर। ऑनलाइन क्लास, फिजिकल क्लास? फिजिकल क्लास। दोस्त और फैमिली? ये तो आपने काफ़ी मुश्किल पूछ लिया है, लेकिन फैमिली और दोस्त दोनों के साथ ही मसलन की करूँगा मैं। ओके। आखिर में आप कोई अपने एज के, अपने कोई भी किसी को, कोई आप कोई देना चाहें हो, कोई आप जी, अगर मैं ये लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ कि एडवाइस? अपने, जी जी, मैं लास्ट एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखें। जो ख़ास करके जो यहाँ बच्चे हैं मेरी उम्र के, मसलन कि अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो मसलन के अपने पेरेंट्स का पैसा ज़ाया कर रहे हैं और साथ में जो भी मसलन के स्कूल जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते कुछ नहीं है, टाइम ज़ाया करते हैं, और आखिर में आके अपने पेरेंट्स का दिल दुखता है। तो फिर इसी वजह से, तो अगर उन्होंने नहीं काम करना तो वो अपने पेरेंट्स को बता दें, ताकि वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनका कोई आगे कोई सोचें। और दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करें, इनसे बात किया करें, और इनसे अपनी हर जो भी आपके अंदर दिल के अंदर कोई भी बात होती है, इनको शेयर किया करें, ताकि ये आपका मसलन के मसलन कि आपका हल निकालें। तो उसके बाद मैं जो तीसरी एडवाइस है नौजवानों को और जो मेरी उम्र के बच्चे हैं उनको ये देना चाहूँगा कि वो एआई की तरफ आएँ, और जितना हो सके एआई की तरफ आएँ। अभी आ जाएंगे तो इनका ये फ़ायदा है, लेकिन आगे सब कुछ ही एआई है। तो आने वाले दौर में तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इनको। और फिर मसलन कि अभी रिहान स्कूल है तो ये इतना आम नहीं हुआ, तो वो जल्दी जल्दी रिहान स्कूल में एडमिशन लें, ताकि जब अगर बाद में ये अभी थोड़ा नया नया मसलन कि खुला है, इसको साल 2 साल ही हुए हैं, तो अब ये अगर काफ़ी आम ज़्यादा होगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इसमें एडमिशन होने का। तो फ़ीस ही इतनी बढ़ जाएगी कि मसलन कि आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फिर इसी वजह से अभी जल्दी जल्दी यहाँ स्कूल को ज्वाइन करें, ताकि आप स्किल सीख सकें। और बस मैं लास्ट एडवाइस यही देना चाहूँगा, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल मनान भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने इंटरव्यू में दावत दी। और थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। मिलेंगे अगली इंटरव्यू में। अल्लाह हाफिज़। और मैं भी इनकी एज को, लोग बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हाफिज़ हसन की एडवाइस को माने और इनके एडवाइस समझे, और जो इन्होंने कहा इनकी बात को माने। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।